Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. All praise due to Allah Subhanahu wa taala. Peace and blessing be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, be upon sahabah, all of his family and all of his followers until the day of judgment. Alright, para santri sekalian, semoga antum dan kita semua selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Today we are going to be continuing our lesson in previous lesson. We already learned about how to get attention from our book here, from this book, English book. We already learned about how to get attention, how to check if we are understood or not. Today we're not going to learn from this book today. Jadi kita tutup dulu buku bahasa Inggrisnya hari ini. We're gonna be doing listening comprehension exercise, just like what we did before. Jadi hari ini kita akan kembali melatih listening comprehension seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Alright, as usual, here I have listening material. I have listening material here. The title of this listening material today is Meeting Other Students. Jadi judul dari materi listening hari ini adalah Meeting Other Students atau bertemu dengan siswa-siswa yang lain. Before we go on to listening activity, sebelum kita masuk ke aktivitas mendengarnya, di sini ada preparation task. Ada tugas awal. By doing this, it's going to help you to understand the listening material. Jadi dengan mengerjakan latihan ini akan mempermudah antum nantinya dalam memahami materi listeningnya. Perhatikan di sini. Di sini ada beberapa kosakata, some vocabularies yang akan digunakan di materi listeningnya nanti. Nah, perhatikan di sini, ini adalah nama-nama subjek atau mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Yang pertama, dan insya Allah antum sudah sangat familiar, ada biology. Perhatikan di sini ada biology, ada French ini artinya bahasa Prancis. Ada history itu sejarah. Ada chemistry ini ada yang tahu apa? Kimia, ini cabang ilmu IPA. Ada German, bahasa Jerman, dan ada math atau matematika, mata pelajaran favorit antum. Oke. Sudah tahu artinya semua kan? Sudah tahu artinya semua? Alright. Sekarang kalau tugasnya di sini sih kita diminta untuk mengelompokkannya di sini. Jadi ada dua kategori di sini, ada arts. Jadi dari list mata pelajaran tadi itu ada yang masuk kategori art, ada yang masuk kategori science. Arts itu artinya seni, seperti bahasa itu masuk ke kategori seni sebenarnya. Kemudian science itu ilmu pengetahuan. Nah, sekarang coba kita kelompokkan. Ada yang mau mencoba nggak? Kita coba kelompokkan. Biology masuk mana? Where we put biology? Science. Kita akan masukkan ini ke science. Oke. Mouse-nya agak ini terlalu jauh ini.
Oke, biology ini mouse-nya tidak bisa berfungsi dengan ya. Coba di drop. Alright, history. And now, friends. Art. Okay, art. Then history. History, arts. Alright. Chemistry. Science. What about German? What about German? Art. Okay, the last one, your favorite one. Where is it? Science. Okay. One. Excellent. Very good. Okay, now kita tadi sudah kelompokkan dan insya Allah nggak ada kata-kata sulit ya di sini ya, sudah bisa antum pahami semua kata-kata kosakatanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi listening comprehension-nya, materi audionya, materi audionya. Sekarang fokus dengarkan. Silahkan dengarkan. Yang pertama fokus dengarkan saja dulu. Oke, seperti biasa pertama fokus dengarkan saja. Sudah siap? Ready? This recording is from the British Council. So, now you've got the important information. It's time to meet each other. Everyone turn to the people next to you and introduce yourselves. So, hi, I'm Kara. And you are? Robert. Salim. Nice to meet you. You too. Nice accent. Where are you from? I'm from Glasgow. Oh, really? My mum's from near Glasgow, so I'm half Scottish. Cool. Do you live in Scotland? No, we live in England near Manchester. My dad's from there. What about you, Salim? I'm from Leeds originally, but I grew up near London. Are you both doing history on its own? No, I'm doing history and German. I'm doing it with maths, actually. History and maths? That's different. Yeah, I couldn't decide between arts and sciences. Maths doesn't help with remembering dates, though. And you? I'm doing history and French. I wanted to do French, but German was easier, so I took that. German is so hard. Okay, that's it. Kita akan dengarkan lagi. Nah, tapi kali ini kita akan sambil membaca transkrip audionya. Oke, kembali kita akan dengarkan sekali lagi, tapi kita akan sambil membaca transkrip audionya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. This recording is from the British Council. So, now you've got the important information. It's time to meet each other. Everyone turn to the people next to you and introduce yourselves. So, hi, I'm Kara. And you are? Robert. Salim. Nice to meet you. You too. Nice accent. Where are you from? I'm from Glasgow. Oh, really? My mum's from near Glasgow, so I'm half Scottish. Cool. Do you live in Scotland? No, we live in England near Manchester. My dad's from there. What about you, Salim? I'm from Leeds originally, but I grew up near London. Are you both doing history on its own? No, I'm doing history and German. I'm doing it with maths, actually. History and maths? That's different. Yeah, I couldn't decide between arts and sciences.
Maths doesn't help with remembering dates, though. And you? I'm doing history and French. I wanted to do French, but German was easier, so I took that. German is so hard. This Okay, now sekarang coba perhatikan dari transkrip nilai ini, transkrip audio ini, from this audio transcript. Coba antum tulis kata-kata yang sulit, word that you understand. Coba tulis di aja di chat boxnya. Write down every single difficult word that you find in this audio transcript. Coba ditulis dulu. Kita akan bahas nanti satu persatu. Ada nggak kata-kata sulit? Coba ditulis dulu. Nanti kita akan bahas di. We will discuss about it. Ya, semuanya coba tulis dulu sebanyak-banyaknya, nanti kita akan bahas. Ada lagi? Ini aja. Oke. Sudah semua? Oke, sekarang mari kita bahas. Let us discuss about it. Mari kita bahas satu persatu. Kita lihat. Jadi ceritanya audio ini adalah settingnya itu dia berada di kelas yang baru dimulai. Jadi sebelumnya gurunya sudah mengumumkan informasi-informasi seputar pelajaran yang akan mereka atau peraturan-peraturan kelas lah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian gurunya bilang di sini, so now you've got the important information. Nah, ada yang bertanya tadi di chat box, yup itu artinya apa? Ya kan? Itu bentuk penulisan singkat dari you have. Jadi sebenarnya itu you have. Disingkat you've got the important information. Jadi kata guru, so jadi now sekarang you have got the important information. Jadi kalian sudah mendapatkan informasi penting. Ya tadi mungkin gurunya tadi menjelaskan tentang mungkin aturan kelas, aturan kehadiran dan sebagainya. Jadi kata gurunya sekarang sudah kalian dapatkan informasinya. It's time to meet each other, katanya. Ini saatnya kita untuk mengenal. Kalau to meet itu bertemu sebenarnya, bertemu satu sama lain, maksudnya mungkin saling mengenal satu sama lain. Everyone turn to the people next to you and introduce yourself. Jadi semuanya, kata gurunya, silakan menghadap ke teman yang ada di sebelahnya, lalu perkenalkan diri kalian masing-masing. Nah, tadi ada yang bertanya, yourself itu artinya apa? Artinya diri kalian masing-masing, maksudnya gitu. Jadi kalau kita lihat kalimatnya di sini, lihat kalimatnya yang ini, everyone turn to people next to you. Jadi semuanya tolong, kata gurunya, turn to people next to you, menghadap orang-orang yang ada di sebelahnya, next to you itu di sebelah kalian, and introduce, dan perkenalkan yourself, diri kalian. Jadi yourself itu artinya diri kalian. Oke. Okay. Nah, lalu kita lanjutkan. Jadi jelas ya, you've ini tadi adalah you have,
you have, ini singkatan, disingkat penulisannya you have, kemudian yourself adalah diri kalian. Kita lanjutkan ke ini. Kemudian salah satu studentsnya namanya Kara, jadi dia memperkenalkan dirinya. So, hi katanya, I'm Kara and you are. Jadi hi katanya, saya Kara dan kalian. Nah, gitu. Nah, mungkin di hadapannya ini ada dua orang sepertinya. Jadi ada si Robert dan si Salim. Jadi dia perkenalkan diri, yang satu Robert, yang satu Salim. Nah, ini pelajaran pertama dulu di semester 1 kelas 7 tentang greeting dan bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Kemudian dijawab oleh Kara, nice to meet you, senang bertemu dengan kalian. Maksudnya dengan Robert dan Salim di sini. Dijawab oleh Robert dan Salim, you too katanya. Senang juga bertemu denganmu. Lalu si Robert bilang, nice accent. Ada yang bertanya nggak tadi aksen artinya apa? Nice accent, where are you from? Tadi ada yang bertanya nggak? Nah, jadi dia bilang nice accent. Aksen itu logat bahasa Inggrisnya. Jadi dia bilang nice accent, aksen yang bagus katanya. Where are you from? Dari mana kamu katanya, dia bertanya. Jadi begini para santri sekalian, sebagai pengetahuan ya. Secara umum aksen bahasa Inggris itu ada dua. Secara umum sih ya. Ada yang disebut dengan SSE, Standard Southern English, atau yang kita kenal dengan British English. Jadi Inggris British yang seperti ini, kurang lebih seperti yang sering kita dengar ini. Itu aksen British. Ada juga namanya GA, General American English. Jadi itu aksen Inggris Amerika. Dua-duanya berbeda. Kalau antum sering dengar, nanti antum akan mudah membedakannya. Nah, di Inggris sendiri, di Britishnya, di Inggrisnya sendiri itu, jadi kalau antum lihat peta di pelajaran IPS ada kan peta benua ya, peta dunia itu. Jadi di benua Eropa itu di bagian baratnya ada pulau kecil, namanya Pulau Britania. Nah, disitulah bahasa Inggris itu berasal gitu dari Britania ini, dari Pulau Britania. Standard Southern England itu adalah aksen orang-orang di selatannya, yang hidup di selatan Pulau Britania tadi, orang-orang London dan sekitarnya. Nah, inilah yang sering yang familiar kita dengar. Tapi sebenarnya di Inggris sendiri juga banyak variasi aksen bahasa Inggris. Ke arah utara misalnya seperti kayak Manchester, Liverpool, ini yang hobi bola pasti familiar dengan nama-nama ini. Itu aksennya pasti berbeda. Aksennya akan berbeda dengan British, dengan aksen Southern England tadi, dengan aksen British English tadi. Nah, makanya dia bilang di sini kan, nice accent, where are you from katanya. Langsung dia tanya, padahal dia kan sama-sama orang Inggris nih. Tapi karena dia dengan aksennya agak berbeda, makanya dia bilang nice accent, where are you from? Dari mana kamu katanya. Nah, lalu dijawab oleh si Kara tadi, I'm from Glasgow. Ada yang tahu Glasgow itu? Tadi ada yang bertanya Glasgow artinya apa? Glasgow itu nama kota di Pulau Britania sana. Ada yang tahu nggak negaranya di mana? Pernah dengar klub bola namanya Glasgow Celtic? Jadi Glasgow ini kota di, kalau saya tidak salah, di Scotland, di Skotlandia, di bagian utara Pulau Britania. Ada negara masih bagian dari Great Britain juga, atau Britania Raya. Ada negara namanya Scotland. Dan ini aksennya salah satu aksen yang juga variasi aksen bahasa Inggris tadi. Makanya dia bilang nice accent, where are you from katanya. Jawab, I'm from Glasgow. Saya berasal dari Glasgow. Jadi Glasgow itu nama kota di negara Skotlandia. Posisinya di bagian utara Pulau Britania. I'm from Glasgow katanya. Kita lanjutkan. Tadi ada yang bertanya Glasgow artinya apa? Glasgow itu nama kota. Nama kota di negara Skotlandia. Nah, dijawab lalu oleh Robert, oh really katanya. Dia oh sungguh atau oh benar kan gitu katanya. My mom's from near Glasgow. Jadi ibu saya, my
My mom is from. Nah, ada S-nya itu, perhatikan itu sebenarnya is. Jadi disingkat. Kalau dalam spoken English sering seperti itu. My mom is from near Glasgow. Jadi ibu saya itu berasal dari dekat Glasgow, near Glasgow. Jadi kota asal ibunya tuh, ibunya si Robert ini dari Glasgow, maksudnya di dekat Glasgow gitu, near Glasgow. Jadi so I'm half Scottish katanya. Jadi saya ini separuh orang Skotlandia karena Glasgow tadi kan dari Skotlandia. Jadi dia separuh Skotlandia, separuh orang Inggris katanya gitu. I'm half Scottish. Scottish ini artinya orang Skotlandia. Kalau negaranya Scotland, kalau orangnya itu Scottish. Kemudian kata ada yang ini enggak? Kata sulit lagi enggak di kalimat yang ini? Oke, kita lanjutkan. Kemudian katanya cool, keren katanya gitu. Do you live in Scotland? Apakah kamu tinggal di Scotland sekarang? Apakah kamu tinggal di Skotlandia sekarang katanya? Lalu dijawab oleh Robert, no, tidak. We live in England. Kami tinggal di Inggris. Nah, Inggris tadi yang di bagian selatan Pulau Britania tadi. We live in England, near Manchester, dekat kota Manchester katanya. My dad's from there, ayah saya dari sana, jadi ayahnya asalnya dari kota Manchester. What about you, Salim? Lalu dia bertanya lagi ke teman yang satunya, si Salim tadi. Si Robert bertanya, what about you, Salim? Bagaimana denganmu, Salim? Katanya. Lalu si Salim menjawab, I'm from Leeds originally. Jadi asal saya itu sebenarnya dari Leeds, katanya gitu. Kurang lebih gitu. I'm from Leeds originally. Jadi saya ini sebenarnya dari Leeds. Leeds itu juga nama kota. Nama kota di bagian, kalau nggak salah juga di bagian utara ya, utara Inggris. But I grew up near London. Nah, grow up tadi yang bertanya, grow up artinya apa? Tapi saya besar di London, katanya gitu. Jadi mungkin dia asalnya mungkin dulu lahirnya di Leeds, tapi mungkin sejak kecil pindah ke London. Jadi dia besarnya di sana gitu. Jadi grow up tadi artinya apa? Jadi yang bertanya grow up artinya apa? Jadi maksudnya dia besarnya di sana gitu. Dia ya, maksudnya dia lama tinggal di London. Jadi seperti tadi lahir di Leeds, lalu mungkin sejak kecil pindah ke London sampai besar sampai sekarang tinggal di London, mungkin kayak gitu, kurang lebih. Kemudian kita lanjutkan. Nah, lalu si Kara bertanya, are you both doing history on its own? Katanya. Apakah kalian berdua itu mengambil mata pelajaran sejarah? Mengambil mata pelajaran sejarah saja, on its own itu, maksudnya sejarah saja. Nah, jadi gini, kalau mungkin agak berbeda ya sistem pendidikan di apa namanya, ini kan ceritanya di luar negeri, di British ya, di Inggris ya. Jadi mereka di sana tuh sepertinya bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat mereka sendiri gitu. Makanya si Kara bertanya di sini, are you both doing history on its own? Apakah kalian ini cuma ngambil sejarah aja? Katanya kayak gitu. Are you both doing history on its own? Katanya. Lalu si Salim menjawab, no, tidak katanya. I'm doing history and German. Jadi saya juga ngambil selain sejarah, ada juga bahasa Jerman, katanya gitu. I'm doing history and German. Jadi saya juga ngambil mata pelajaran sejarah dan bahasa Jerman. Kemudian si Robert, I'm doing it with math actually. Jadi saya juga ngambil it itu history. It ini mengacunya ke sejarah tadi. Jadi saya juga selain ngambil mata pelajaran sejarah, saya juga ambil matematika. Gitu. Lalu si Salim bilang history and math, that's different katanya. Oh, history dan math, that's different, itu sungguh berbeda. Nah, ini tadi yang kembali ke pelajaran awal tadi yang jadi kan math itu masuk klasifikasi science kan. Sementara history itu arts gitu. Makanya dia bilang that's different. Oh, ini dua mata pelajaran yang sangat berbeda katanya. Makanya dia surprise, dia kaget gitu. History and math, that's different katanya. Terus si Robert menjawab, yeah, I couldn't decide it between art and science. Jadi saya tidak dapat menentukan antara art tadi yang sudah kita pelajari di awal, antara seni
antara mata pelajaran yang ada di kategori seni dan science dan ilmu pengetahuan. Math doesn't help with remembering dates though, katanya. And you, nah ini kalau kita artikan sih sebenarnya ya, math doesn't help with remembering dates. Matematika itu tidak membantu untuk mengingat tanggal-tanggal. Tapi sepertinya ini ada idiomatic expression ya, yang saya juga kurang paham artinya apa. Ini sepertinya ada makna idiomatiknya, ada makna yang berbentuk ungkapan gitu, yang mungkin artinya berbeda. Tapi kalau arti secara literalnya, arti secara kata per katanya, math doesn't help with remembering dates, katanya. Matematika itu juga tidak membantu mengingat dates itu kan tanggal ya. Though, katanya. Ini sebuah ekspresi, mungkin nanti akan saya carikan artinya apa. Kalau saat ini, honestly I don't understand it. Saya tidak paham maksudnya apa di sini. And you, katanya lagi, dan kamu. Lalu kemudian si Kara menjawab, I'm doing history and French. Kalau saya ngambil sejarah dan bahasa Prancis, katanya. Lalu si Selim bilang, I wanted to do French. Sebenarnya saya juga mau ambil bahasa Prancis, katanya. But German was easier. Tapi bahasa Jerman lebih mudah. So I took that. Jadi saya ambil yang bahasa Jerman saja. Terus si Kara bilang, German is so hard. Bahasa Jerman itu sangat sulit, katanya. Oke, masih ada nggak kata-kata sulit yang belum antum pahami? Selain yang ini tadi ya, ini nanti mungkin insya Allah nanti saya carikan artinya apa. Karena ini idiomatic expression. Mungkin maknanya berbeda dengan arti secara literal. Oke, ada lagi kata-kata sulit? Yang belum dipahami? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba kita dengarkan sekali lagi. Yang pertama, kita sambil baca transkripnya. Transkripnya sudah kita bahas tadi kan, insya Allah semua kosakatanya sudah kita pahami, sudah saya jelaskan tadi. Sekarang mari kita dengarkan audionya kembali. Kita dengarkan audionya kembali sambil membaca, perhatikan sambil baca transkripnya ya. Okay, let's get started. This recording is from the British Council. So, now you've got the important information. It's time to meet each other. Everyone turn to the people next to you and introduce yourselves. So, hi, I'm Kara. And you are? Robert. Salim. Nice to meet you. You too. Nice accent. Where are you from? I'm from Glasgow. Oh, really? My mum's from near Glasgow, so I'm half Scottish. Cool. Do you live in Scotland? No, we live in England near Manchester. My dad's from there. What about you, Salim? I'm from Leeds originally, but I grew up near London. Are you both doing history on its own? No, I'm doing history and German. I'm doing it with maths, actually. History and maths? That's different. Yeah, I couldn't decide between arts and sciences. Maths doesn't help with remembering dates, though. And you? I'm doing history and French. I wanted to do French, but German was easier, so I took that. German is so hard. Sekali lagi. Ansel. So, now you've got the important information. It's time to meet each other. Everyone turn to the people next to you and introduce yourselves. So, hi, I'm Kara. And you are? Robert. Salim. Nice to meet you. You too. Nice accent. Where are you from? I'm from Glasgow. Oh, really?
My mum's from near Glasgow, so I'm half Scottish. Cool. Do you live in Scotland? No, we live in England near Manchester. My dad's from there. What about you, Salim? I'm from Leeds originally, but I grew up near London. Are you both doing history on its own? No, I'm doing history and German. I'm doing it with maths, actually. History and maths? That's different. Yeah, I couldn't decide between arts and sciences. Maths doesn't help with remembering dates, though. And you? I'm doing history and French. I wanted to do French, but German was easier, so I took that. German is so hard. Oke, sekarang tanpa melihat transkripnya. This recording is cancel. So, now you've got the important information. It's time to meet each other. Everyone turn to the people next to you and introduce yourselves. So, hi, I'm Kara. And you are? Robert, Salim. Nice to meet you. you too. Nice accent. Where are you from? I'm from Glasgow. Oh, really? My mum's from near Glasgow, so I'm half Scottish. Cool. Do you live in Scotland? No, we live in England near Manchester. My dad's from there. What about you, Salim? I'm from Leeds originally, but I grew up near London. Are you both doing history on its own? No, I'm doing history and German. I'm doing it with maths, actually. History and maths? That's different. Yeah, I couldn't decide between arts and sciences. Maths doesn't help with remembering dates, though. And you? I'm doing history and French. I wanted to do French, but German was easier, so I took that. German is so hard. Oke. Oke, sekarang masih ada kata-kata sulit nggak? Masih ada kata-kata sulit? Kalau tidak ada, coba kita akan kerjakan. Nah, ini ada task 1 untuk mengecek how good you understand the materials. Jadi seberapa paham antum tadi materi listeningnya. Sekarang coba kita kerjakan latihan ini. Jadi di sini ada beberapa kalimat. Kalimat-kalimat ini jadi berdasarkan materi listening tadi ya, misalnya kayak mother is from Scotland. Nah ini fakta, maksudnya mengacunya ke siapa? Jadi ada Kara, ada Robert, ada Salim. Nah, mother is from Scotland. Siapa yang ibunya dari Scotland? Kayak gitu. Berarti ibunya siapa tadi yang berdasarkan materi tadi, listening tadi? Kemudian studies history and German. Nah, siapa yang sedang belajar atau yang ngambil sejarah dan bahasa Jerman? Apakah Kara, Robert, atau Salim? Kalau misalnya Salim berarti taruh di sini gitu. Kemudian from Glasgow, siapa yang berasal dari Glasgow? Glasgow, apakah Kara, Robert, Salim? Ada juga yang from Manchester, from London. Kemudian studies history and French. Nah, siapa yang ngambil sejarah dan bahasa Prancis? Kemudian siapa yang ngambil sejarah dan math atau matematika? Coba dikerjakan di selembar kertas saja. Saya akan putarkan lagi audionya sekali lagi. Coba dengarkan baik-baik. Oke. Nah, fokus dengarkan nih. Coba dicari siapa yang ibunya dari pakai catatan supaya mudah. Yang ibunya dari Scotland siapa? Kara kah, Robert kah, Salim kah? Kemudian yang study history in German, siapa yang mengambil mata pelajaran sejarah dan bahasa Jerman?
Kemudian yang berasal dari Glasgow, yang berasal dari Manchester, yang berasal dari London siapa? Kemudian yang mengambil mata pelajaran sejarah dan bahasa Prancis, kemudian sejarah dan matematika siapa? Oke. Coba siapkan dulu selembar kertas. Oke, jadi ditulis Kara, kemudian dikasih di bawah seperti ini ditulis, kemudian Robert dan Celine. Nah, jadi nanti dengarkan fokus kepada kalimat-kalimat yang ada di sini. Oke, sudah siap semuanya? Coba yang lain. Dengarkan. So, now you've got the important information. It's time to meet each other. Everyone turn to the people next to you and introduce yourselves. So, hi, I'm Kara. And you are? Robert, Salim. Nice to meet you. you too. Nice accent. Where are you from? I'm from Glasgow. Oh, really? My mum's from near Glasgow, so I'm half Scottish. Cool. Do you live in Scotland? No, we live in England near Manchester. My dad's from there. What about you, Salim? I'm from Leeds originally, but I grew up near London. Are you both doing history on its own? No, I'm doing history and German. I'm doing it with maths, actually. History and maths. That's different. Yeah, I couldn't decide between arts and sciences. Maths doesn't help with remembering dates, though. And you? I'm doing history and French. I wanted to do French, but German was easier, so I took that. German is so hard. Oke. Perlu diputar sekali lagi? Cat. Itu suara Robert sama Selimnya mirip-mirip Cat. Gimana? Jadi susah beda. Suara Robert sama Selimnya tuh mirip-mirip. Gimana kurang jelas? Suaranya suara. Robert sama Selim tuh mirip-mirip. Oke. Kalau gitu, oke, kita lihat transkrip aja deh kalau gitu. Oke. Sekarang transkrip sambil dengarkan audionya ya. Atau kalian catat dulu yang ini deh nih. Catat dulu nih kalimat-kalimat yang ini nih. Jadi mudah nanti. Jadi kalau saya scroll ke atas, kalau Ana scroll ke atas, nggak hilang. Ini dulu nih. Jadi kan bisa fokus dengarkan yang ini nih nanti, ya kan? Coba catat dulu yang ini. Jadi yang mother from Scotland nanti siapa, yang study history and German siapa gitu, yang from Glasgow siapa, from Manchester siapa. Coba dicatat dulu yang ini. Supaya kita bisa scroll ke atas ke transkripnya. Sudah? Sudah ya? Sekarang coba kita lihat transkripnya. Nah, sekarang dengarkan audionya sambil membaca transkripnya. Dan fokus kepada tadi yang sudah dicatat tadi ya, untuk mengerjakan latihannya. So,
Now you've got the important information. It's time to meet each other. Everyone turn to the people next to you and introduce yourselves. So, hi, I'm Kara. And you are? Robert, Salim, Nice to meet you. you too. Nice accent. Where are you from? I'm from Glasgow. Oh, really? My mum's from near Glasgow, so I'm half Scottish. Cool. Do you live in Scotland? No, we live in England near Manchester. My dad's from there. What about you, Salim? I'm from Leeds originally, but I grew up near London. Are you both doing history on its own? No, I'm doing history and German. I'm doing it with maths, actually. History and maths, that's different. Yeah, I couldn't decide between arts and sciences. Maths doesn't help with remembering dates, though. And you? I'm doing history and French. I wanted to do French, but German was easier, so I took that. German is so hard. Oke. Sudah jelas? Sudah bisa menjawab latihannya nggak? Mas ini bisa diskusi. Oh, di atas. Ya. Oh ya, yang sudah sabar dulu, tunggu yang lain. Oke, jadi dari materi audionya tadi, silakan jawab latihan 1 ini, latihan pertama, task 1. Kalau sudah, kita lanjutkan ke latihan yang kedua. Ditulis di kertas dulu semuanya ya, ditulis di kertas dulu. Nanti kalau sudah dikumpul, dikirim lewat WA seperti biasa. Tapi nanti setelah yang ini, nanti ada lagi satu latihan. Nah kalau sudah semua nanti baru dikirim. Coba kerjakan dulu yang ini, selesaikan dulu. Sudah semua? Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke latihan 2. Nah, di latihan 2 ini ada beberapa kalimat. Ini berasal dari materi audio yang kita dengarkan tadi. Jadi ada beberapa ekspresi, nice to meet you, kemudian do you live in Scotland. Jadi ini kalimat-kalimat yang berasal dari materi audio tadi. Are you doing history on its own? I'm Kara and you are. Kemudian I grew up near London. Where are you from? Nah, sekarang saya akan putarkan kembali audionya. Nah, sekarang urutkan kalimat-kalimat ini sesuai dengan yang mana yang pertama kali kalian dengar nanti di audionya. Paham nggak? Oke? Jadi urutkan nanti, misalnya kayak yang pertama, ini yang saya dengar misalnya gitu. Anda dengar yang ini misalnya. Nah, nanti urutkan ini yang ke atas. Nah, gitu, kayak gitu. Tukar sama yang ini. Nah, gitu. Jadi urutkan sesuai dengan yang pertama kali antum dengar nanti di audio filenya, di materi audionya. Oke? You got it? Sudah siap semua ya? Ustaz, kerjakan di atas Ya. gambar tadi juga, Ustaz.
Kenapa? Nah. Dikerjakan di kertas lembar juga kah? Yang kayak tadi? Iya. Di lembar yang tadi aja, di bawah yang tadi aja, di bawah. Jadi biar satu kertas aja. Nah. Tulis latihan 2 gitu yang ini. Yang tadi kan latihan 1. Nah, sekarang saya Ana akan putarkan kembali audionya. Ingat tugasnya tadi apa? Urutkan sesuai dengan mana yang pertama kali antum dengar, oke? Jadi urutkan sesuai dengan apa yang pertama kali kita dengar dari materi audionya ini. So, now you've got the important information. It's time to meet each other. Everyone turn to the people next to you and introduce yourselves. So, hi, I'm Kara. And you are? Robert. Salim. Nice to meet you. You too. Nice accent. Where are you from? I'm from Glasgow. Oh, really? My mum's from near Glasgow, so I'm half Scottish. Cool. Do you live in Scotland? No, we live in England, near Manchester. My dad's from there. What about you, Salim? I'm from Leeds originally, but I grew up near London. Are you both doing history on its own? No, I'm doing history and German. I'm doing it with maths, actually. History and maths? That's different. Yeah, I couldn't decide between arts and sciences. Maths doesn't help with remembering dates, though. And you? I'm doing history and French. I wanted to do French, but German was easier, so I took that. German is so hard. Oke, saya ulangi sekali lagi. So, now you've got the important information. It's time to meet each other. Everyone turn to the people next to you and introduce yourselves. So, hi, I'm Kara. And you are? Robert. Salim. Nice to meet you. You too. Nice accent. Where are you from? I'm from Glasgow. Oh, really? My mum's from near Glasgow, so I'm half Scottish. Cool. Do you live in Scotland? No, we live in England, near Manchester. My dad's from there. What about you, Salim? I'm from Leeds originally, but I grew up near London. Are you both doing history on its own? No, I'm doing history and German. I'm doing it with maths, actually. History and maths? That's different. Yeah, I couldn't decide between arts and sciences. Maths doesn't help with remembering dates, though. And you? I'm doing history and French. I wanted to do French, but German was easier, so I took that. German is so hard. Oke. Silakan dijawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.